দেখাবেন? বলছিলাম আমার ব্যাপারটা আপনার কমিশন। এই তো বাহ 580 কি পায়। হ্যাঁ এই গিফট টেবিলের উঠোন 1 ডজন বাচ্চায় ভরে উঠুন। 4-5 জন আমাদের ঘরেও থাকবে। নাতি নাতি হলে দেখো। বুঝতে পেরেছেন আপনাদের বলছি। তোর বাবাকে ডাকবো আমি। মুখের নাতি। আসুন আসুন। হ্যাঁ যান যান। মালা পরে গরম হচ্ছে না? तुम हम पे मरते हो, हम तुम पे मरते हैं, हम दोनों मोहब्बत का ऐलान करते हैं। हम तुम पे मरते हैं, तुम हम पे मरते हो। शंकर जय किशन, कलन जी, आनंद जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आनंद मिली। नदीम